今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、小田原、名古屋です。名古屋を出ますと終点新大阪までの各駅に停まります。Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Odawara, and Nagoya. After leaving Nagoya, we will be stopping at all stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.